Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga bisa berjumpa lagi di kesempatan ini bil kalimah alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan keikhlasan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mud'imil ji'an wa sha'imina fi shahri Ramadan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga itu sangat merindukan 4 macam golongan manusia. Yang pertama yang sangat dirindukan oleh surga itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat penolong kelak di yaumil qiyamah bagi pembacanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang mana pada bulan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yang mana pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi 20 hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 1 huruf daripada kitab Allah, maka baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata baginda Rasulullah, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ketika kita membaca alif lam mim, 30 kebaikan yang kita dapatkan. Kalau dalam 1 hari di bulan Ramadan kita bisa membaca 1 juz daripada Al-Quran, bayangkan berapa huruf yang kita baca, berapa puluh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, golongan yang sangat dirindukan oleh surga itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa hafizil lisan, menjaga lisan daripada perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Apalagi di bulan Ramadan ini, hendaklah kita menjaga lisan kita daripada hal-hal yang bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu, namun ia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Apa sebabnya? Ia tidak bisa menjaga lisannya daripada berkata-kata yang tidak baik. Ia tidak bisa menjaga lisannya daripada berkata dusta. Ia tidak bisa menjaga lisannya daripada menggunjing atau menyebut-nyebut keburukan orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, hendaklah kita menjaga lisan kita daripada hal-hal yang bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan pahala puasa, supaya puasa yang kita kerjakan itu tidak termasuk golongan puasa orang yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik. Apabila ia tidak bisa berkata yang baik-baik, maka hendaklah ia diam. Yang ketiga, golongan yang sangat dirindukan oleh surga itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Apalagi di bulan Ramadan ini, hendaklah kita memperbanyak sedekah, memperbanyak bersedekah kepada orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Apalagi ketika kita bersedekah, banyak keutamaan bersedekah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi sadaqatu khamsu khisalin." Sesungguhnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu mempunyai 5 keutamaan. Yang pertama, keutamaan atau keberuntungan bagi orang yang suka bersedekah itu, sedekah itu taziduhum fi amwalihim. Sedekah bisa menambahkan hartanya. Tidak ada sejarahnya orang yang suka bersedekah itu hidupnya menjadi miskin. Malahan dengan sebab orang yang sering bersedekah itu Allah tambahkan hartanya. Yang kedua, keutamaan bagi orang yang suka bersedekah itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawaul lil maradi. Sedekah obat bagi penyakit yang dideritanya. Ketika kita banyak mempunyai penyakit, banyak mempunyai masalah, maka hendaklah kita memperbanyak bersedekah. Mudah-mudahan dengan sebab kita bersedekah tadi, Allah angkat penyakit yang kita derita. Yang ketiga, keutamaan bagi orang yang bersedekah itu, yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala. Allah hindarkan ia daripada segala macam bala dan musibah. Yang keempat, keutamaan bagi orang yang bersedekah itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lepaskan ia daripada siksa kubur. Dan yang kelima, keutamaan bagi orang yang bersedekah itu, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Allah masukkan ia ke surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Yang keempat, golongan yang sangat dirindukan oleh surga itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, washaimina fi shahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan orang yang sangat dirindukan oleh surga. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.